তিনির ম ঐতিহাসিক অমহাই কতর হিমবত পাঙ্গা ওং রামচন্দ্র গাদি হাসাকাও কোনো দিন নঙ্গিয়া খুনাই आं नायमानि रामचंद्र गादी म बायजालबारि स्कुलनि मात केखबै थांगायचे आमसकै दिनि एमएलए मंत्री इएमनि समर्थने इल्लिगल माइग्रेंट्स नो मारु ख्लायनाय आ दाबिते चिन्ता करते बुकसं भाइके गोबां मा प्रश्न गोबां मा तीन गोबां मा सोंमु इउट्यूबआव थागलायो दिनै आं मुइदु ख्लायनानै बुङो त्रिपुरा राज्यआव बेआइनि अनुप्रवेशनि बिरुद्धे जे दाबि 1967 आव प्रथम টিউজেস গঠনতন্ত্রনি আবনো পুইলা দাবি ভারতবর্ষ যারা ত্রিপুরাও और बेआईनी भावे हाबबायनाय रखनो बांग्लादेशते हयसे किफिलि मार हरनाय बांग्लादेश जुद्ध सिंगिया कयছে बांग्लादेश যুদ্ধনি পরে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি হয়েছে এবং সেখানে বলেছে 71 সালের পরে যারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে তাদেরকে বিদেশি চিহ্নিত করে এই দেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে তিনি চান ইল্লিগাল মাইগ্রেন্টস नि বিরুদ্ধে এমএলএ মন্ত্রী রক্তাঙ্গি হাইকা আন্দোলন খাইনা নামকা যিনি অনেক লিডার প্রশ্ন খাই দङ এমএলএ মন্ত্রী কক্সায়া সারাগিয়া आं अनिमेष देबबर्मा कामस्लि कुकुर सुंबै बायजाल स्कुल माठ कक्साय दङ एकजन सरकारनि मन्त्री नै आनी सरकार नां साथ नांगिया खाइनो तिनी अरब बुसाई कक्साय दङ मन्त्री आनबागि कदर दियाছে त्रिपुरा राज्य कयजन मन्त्री कयजन एमएलए सरकारनि एमएलए सरकार बरक रंमाय आहनै प्रधानमंत्री नों ताबो हस्तक्षेप खाइदे अरो प्रधानमंत्री बरक पाठकदे अ हाव नों बरक रं दिहनि जे बरनो दायित्व रेखा आ बरक रंनाय बपेरिया जाल बुदिहनि जे जालवान रहरमानि बान गोनांनि आसगा गोबांमा आ जालवा साइ दङ अ पुकुरबा आसिगोनै याइছে बेनि बागै जों दिनै दाबि खायो আমরা দাবি করছি এটি কি জালের দোষ না জালুয়ার দোষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আজকে মেমোরান্ডাম দিয়ে বলবো তারপরেও বরক সাউতামো অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কগনান গিরি যাব অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কগনাব গিরি আরো সব সবক মাননাই বাইতে সাবো সবক মাননাই হিম্মত তঙ্গাং সাও ত্রিপুরা রাজ্যও বুবাগ্রা প্রতুল কিশোর সারা কোনো বরকনি ক্ষমতা অনিমেষনি মন্ত্রী চালান ক্ষমতা কেমনি গেলে যাচ্ছে রিথম টিকলাই তো নাই आं अनिमेष देबबर्मा आ बरनु किनुवै उसुकुनि दागानि सामुंका आंनो हामबाय जानगो आसुकुनि बाय दिब्रासा थांथाङै जनाय आरदामो कमेन्ट देखा इउट्यूब अरे आनी और थाना उद्बोधन खाइना फाइमानि आ जागा जुदि आंबन बिन हामिया सागानगे अब बाहायगै जानायबा बन बलायै बन थगगै हामियानो बा हामिया हिंसावै तेबो दाबि मानमान आबसे राजनीति फुंगायছে बसाबला आरो राजनीति आं गासा पॉइंट नुका आबोदा राजनीति महाराष्ट्र निमेष देबबर्मा आर जत्त जों एमएलए जोंखा दफामो थांना राजनीति सिखायो और जों थांनानै साइजों थांनानै आइते सिनि एमएलए मंत्री कलगेट फालनाय थामायगा आरा बरकाम सा बदल के बदल सीपीएम बीजेपी रक्षानो समर्थन खाइ दङ आनी लगी इएम एमएलए मंत्री ग्रिफानो आंकिलिया आबै नक दुखरा लाइथ जे साइसुनो ताजिन सिनु मा सामाने मोबाइल खेरे गई
সাইসুংনো বক্তৃতার ও সাইসুংনো পাইখা সবা নে এখন 5 দিন বে মা খারকা বুনে তাঙ্গি নে আরো আম থেকে মোসাঙ্গি দংখনা তাঙ্গি নে আম থেকে মোসাংখনা আরো আদিন ফাই দং তাকুরো কাপদে অনিমেষ দেববর্মা দিনন মন্ত্রিয়া কার নাই যদি আনি মন্ত্রিয়া কারমা বাই তখন থাংজাক নাই গাম তিনিন মন্ত্রিয়া কার নাই কিন্তু আং তিনি মন্ত্রিয়া কারমা বাই চিনি মানথাই মাইয়া তাকুরো মমতা ব্যানার্জির আগে ঢুকাছেন আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি ডেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছেন কি লাভটা হল তাম খাবা তিনি প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট খা বিমান মন্ত্রী ডেজিগনেশন রেখা তাম লাভ খা আবু ভাই লাভিয়া जों मंत्री दंगई আমি বলছি मैं बोल रहा हूं आज कैमरे के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स भेजना है अब और 10,000 तिप्रासा साधारण तिप्रासा समाजलाई आनी साइसु मंत्री पसाई सामानी তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজো থাঙ্গে অমুক লাইনে আইছে আপনি ক কথা দিয়ে দেবা আর খালি ইয়াকার দি ইয়াকারই ফাইদে ইয়াকার ফাইকে দাম নাই जों আদিন পর্যন্ত খুইও আসুকি খসাই ফুই দং নাই যে দিন বাংলাদেশি রং খালাইয়ানি খসাই তিনসাবান করিং থানায় বিন খুরি আসুকিনো ফুই নাই দেলি আইছে বকুন খাইনি আইছে আবশ্য পলিটিক্স বিধানসভা নেই মন্ত্রী বসাই কক সবাইছে আগামী দিন বসাজাক নাই চিনি এমএলএ ইএম রক এমডিসি রক দফানি কক সাই দङ নিজেন কক সাই আইছে আর যারা তিনি বদল দङইন বদল নসিননাই রক মরম সালা কাইসা তাকুনি হামিয়া সাওই তিপ্রাসা মথাংজাং নাই দে কোনদিন মাথাংজাই গাইছে নিনি ন গারিনি বরক ন নিনি নুকুমনি কক হামিয়া সাওই নিন নুকুম কোনদিন চাই আইছে নগ যতন পালকে সারা পরিবার কাম খাই যদি চায়া তোকে চুন সালাইমা বিসিংতে গ্রাক খাই পাল বুসাই যদি চুন দাবি খাই খাই আ দাবি অবশ্যই মা খানা নাই তিনি আসাম তো তার নিয়াং নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামিস একজন সংখ্যাগুরু বরক মুখ্যমন্ত্রী বকক সাও বিনু কম ফনাঙ্গিব মানো আর আনুসিল অনিমেষ দেখা কক সারা গিয়ে দিবা আং কক সাই মানো কিন্তু जों সংখ্যাগুরু ইয়ান বাগে আং কক ফনাঙ্গি মাই আইছে বিনি বাগিন থানজানা গো মন্ত্রিয়া গারমা বাই আ সলিউশন পাইয়া মন্ত্রী বতংনা নাং নাই তিনি जों মন্ত্রী দংইনো সরকারও বুঝাবই সরকারও जों সাই দং মানো ইয়াকে চিন্ম জাগানো উজিতেন্দ্র চৌধুরী সুন্নাহার গুনাই বরকতে হইছে বুইনো সুপুং পাইগুনাই লক্ষ লক্ষ বরক কংগ্রেস সিপিএম আমলানো ত্রিপুরাও পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনাই রক বরক সিমিসি চিরি খবর जों थाथांगा আঞ্চলিক দল ইয়াকারে কোন ইতিহাস দে তো जों আঞ্চলিক দল দংনাই जों লড়াই খাইথাंनाय যে তাকো বসাই দङ आं सिबि কক साओ आंखायनो बड़ सारि तन्ने डेली देश बेराय साइ दंखौ एमन नाचरिवानो एमन सावानो सामान सामान ते कक्रिका प्रेसार बांनै लाइला खान खानानै नरखाय बिन कक बायदि जों दंनाय ताम कक बंगाव इलिगेल माइग्रेंट्स कक साना बरकलां थाका उललेमु पार्टी बे पार्टी चॉकलेट सारी जगह चॉकलेट कल सब माछा बसि उतार जोइছে অদ্ভুত ব্যাপার আই ইলিগাল মাইগ্রেন্টস কো কেস করি গাইতে जों हिम गाबले जों तिब्राम थाओ सरकार फाइबा पड़ले चॉकलेट कल सब माछाली आबस सावाइছে नों चॉकलेट जानार बागि ना इलिगाल माइग्रेंट्स बागि बरखो आइ गेबा तिनी और 20,000 तिनी बोतल जों ररका 20,000 चॉकलेट रि रनाय तब नांगिया कक सारान बंद खाइदे आबा बाय दफा थांगियाइছে
goban kok saklak takurok dinini chini MLM disiroksen গভর্নর হাউসও থাকতো না দেখেছেন রমজান সানাই গভর্নর হলিডেও থাকজাক যেই চিঠি লিখা যে মিনিস্টার এমএলএ ইএমএম নিশিরক পাই নাই গভর্নর বিন সেক্রেটারি বিসিং দিয়ান কল খাই সাকা যেহেতু এত সংখ্যায় ইম্পর্টেন্ট বড় আমি বালাইনা পাই নাই আং ছুটি ক্যান্সেল খাই 14 তারিখ ফিরবি নং ডেপুটেশন না পাই নাই মংখা পালনি অমকা থামসানি ফান আরা বড় খাইতামো সাইসুম চুকু চুকু থাঙে খাবরম থাঙরিও আর ক্যামেরা কাইসা টাঙি থাকো খিসলাংবো সাগো খানারবো সাগো হ্যাঁ ওয়াসরে মুসরে খাই জাকর মুকরে খাই চিরিক জাগাইছে তাম নাই বন্ধন সাইসুম চিরিক হ্যাঁ পাল চিরিক লাইছে মালাই লিয়াইছে বুই প্রশ্ন খায়ো তরিত কান্তিনো তাঙ্গি ট্রান্সফার খাইমায়া তরিত কান্তিনো ট্রান্সফার খাইমায়া আপন বাগিনো ত্রিপুরাসানি কপাই ত্রিপুরানি শাসন চলিয়াখো बिनी बागिन ग्रेटर टिप्रालेन ना होइছে जन सानाई আমরা বলবো हम बोलेंगे दिल्ली में जाके अगर इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा से नहीं हटाएंगे फिर से ग्रेटर टिप्रालेन के मान त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से ऐसा भाई नहीं आप रुकाई नहीं नो त्रिपुरासा एकोर अंगमा साकबले आस्था बोलो बरफ लुंगी चिराई কাদুনি সারাই জন্মতে একর টাঙ্গরিয়া তাও খাই আলাদা রাজ্য সারাতে থাকলে লিয়াইছে আদি নসিচিন আসল সবান নেই রানী সেংথুমানি সবান কক তিনি মুই দুমু হইছে তিনি সে সেংথুমানি সবান আঙ্গো আগে খরচা বরে সেং টেং রক্তি সেংথুমা সাজগলাকা আপকা নক আগে চেন চারে পুরো ও যাত্রা গানো মুসাঙ্গ মুসা তো বরফ সুবলে প্লাস্টিক কি খিতুম থাবাদা বেশি বাস না তাই খিতুম প্লট কম থাকাইছে এই বাবা আসল মুসায় প্লাস্টিক কি খিতুম থাবাদা নকল মুসাছে বলাইছে जों नकल तंला ताकुरो আসল আন্দোলন নাই জবামা গাইনাই আসল সেংথুমাঙে চিনি বুড়ি রক মা পুসানাই চিনি যুবক রক মা পুসানাই जों যত লিডার পাল খাইয়ে जों যদি জবাব থাকে আগে খাই দখাই অবশ্যই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন চিনি দাবি চিনি হাও চিনি শাসন তিনি जों দিয়ামনো ঠিক তো খাইমাইয়া আবন বাগিন जों জবামা খাইনাই আদিন বসক পাইনাই কিন্তু ব্যাং নাই এই তাঙ্গি অনিমেল দেন দিয়ামনো নরমায়া নরমা ক্ষমতা করে তাঙ্গি নিং মন্ত্রিয়া কারিয়া আং মন্ত্রিয়া কারবাবো হামিয়া জবা সমা খাইনি চিনি जों में जिन प्रश्न कहने को लाभ करें जिन्हें प्रश्न एकमात्र प्रधानमंत्री जी को होगा देश का स्वराष्ट्र मंत्री को होगा तब वारों को कौक सालेने बरोक करें आज हम लोग जाके मेमोरेंडम दे देंगे अगले कुछ दिन के बाद हम दिल्ली जाएंगे वहां भी बोलेंगे आरो थंग साइनी अब उसे सोबान नहीं अनमोरो सुई ते सुई कौक साइनी है वांसन कौक पे कैसे तो वो কুত্তা বৃন্দাবনে ঢুকতে পারে না লেজের কারণে সেই বৃন্দাবনে হাঁপায় খিতুম দমান বাগে বেশি 5 লক্ষায় রাজনীতি বুদ্ধি কি আছে যে যত বাসা নাই রাজনীতি কমানায় রাজনীতি কা বুকুবাই গবাংমা কক ছায়া ওয়ান সুগই চাপলায়ে ঠিক সময় তীর তৈ মসানো সিলাইবাই কগনান লাগিয়া তীর কাইসাবাইনো একেবারে ফাইমান জরা মকল संबाक ফেবতির গান আক মসা ফিনিশড জন্তি প্রসারো দাদা ছিরা কক সালাইনে না দিন থাকা মা সাপ্লাই নাই সাপ থানেছেন জানানি মন্ত্রী মানু কিন্তু দফানি হামারিন বাগে সাপ্লাইছেন দিল্লি সে থাঙ্গै जों मा साने आंचलिक दल दाबी खाइमान তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডার মারি খাইছে যে বাংলাদেশির আমরা চিহ্নিত খাই দেশ থেকে দেখলাই দে আবু কঙ্ক যদি আঞ্চলিক দল রক আসাম এজিপি তামিলনাড়ু যদি ডিএমকে রক এনপিপি যদি মেঘালয়ও ত্রিপুরাও যদি ত্রিপুরামথা এমএনএফ খাই যদি মিজোরাম এনপিএফ খাই যদি নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল বিদেশি বাগি কক ছায়া গায়
কেন্দ্রীয় সরকার তিনি আই বিজ্ঞপ্তি রিকামো রিয়া আছে তিনি বাগে আঞ্চলিক দল বুবাকরার নেতৃত্বে মমনসে দেব গ্রাট বাকি নেই আনসিয়া তিনি অনেক চিনি তাকে গেম সন এমডিসি সম ফাইনা কক তোমার বংনি প্রোগ্রামনি বাগে বড় ফাইমানিয়া কিন্তু আগামী দিন সব প্রোগ্রামের চাইতে বড় প্রোগ্রাম হলো ইলিগাল মাইগ্রেন্টস খেলা আবার মুইতো মানার নাই যত রসামুসলাই খানাত রসামু জাদু কলি যায় আর যত দাবি নিসলাই দাবি কত অর হামনাইরে মুই খাইনে আবার তা পড়তে বুবাগ্রান গানা সুকমা বাই जोंनिया दांलाया सामुं दांलायाखै बुबाग्रानो खुलुमा बाय जोंनिया दांलाया बुबाग्रानि इमांनो बुसकां दैयै जों सामुं ग्राउन्ड नखर दांखायजे नों बुजिदिनाय बुबाग्रा बुजिदिनाय दफा बुजिदिनाय आर बुबाग्रानि बेक्तिखाय बेक्तिनायसो थांनाय जबा खायनाय बुबाग्रानो खुलुमैसिमि जों जदि दिनका दिखे पुजारिसि हिनजांनाय देशनि जबा खायनाय हिनजांला आङो सानाम जुबाय सो যত চিনি জবা খাইনে তাকুতে বুকছ তাম এমএলএ খনানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী রব মঞ্চওয়া সুজাক সুরত যে খনা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ইংলা তাম গ্যারেন্টি তো আনব পুইঙ্গাবলা ওর পাইজালো মন ইমেজ দিন তত্রাসই বক্তৃতার ফান জীবন মন্ত্রী ইংমাই আনে তিনি তাম কে থাং মন্ত্রী ইংরি গাইতে আনরসিয়াইতে হ্যাঁ গর জিতে নাসুজা বজে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইংলা পুলিশ বাই সেলুট দিজামা আকাইখা নি সাগলা এবং তাম গ্যারেন্টি তংবা বিনি বাগै সবানো সমা তরজাক নাই बुबाग्रान को आगामी दिन सागा बुबाग्रा आप और हम सब लोग मिलकर के एक आंदोलन अगरतला में बड़ा आंदोलन करूंगा एकदम दिल्ली पर्यंत खनन जाते गूंज गूंज के आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए तब तीव्र के अजे जालवा हमिया आ जालवा मोरजा नहीं ना और आसका आ कबांगमा और आसका बांग्लादेशी कबांगमा ताक पर्यंत 200 जन से रम्माया कुगाय नरो की चंगो बके अमित शाह कक मानिका बके अमित शाह कक मा मानिसे मानि लियाबले नाइ दिन बताम गति गायसे आंका बैनो गोबां कक साया हामबायरिलाय दंथम आनि गामान खाय दगायसे आंगासा हामबायरिनाव गरिये तामले खाबासका हामबायरिना नाय हा आनि तुलासिखौ ताक फानसे कायसा फायर स्टेशन खुलमायखौ आंगाबो दा हामबायलाय मा दंसिना हा नोंरि दंने हामबायहायजे हामबायरिमा गोबां कैसागाय आ हामबायरिनाय नुनाय खानिन हामबायते नांलिहायजे नि नुक्लबो केपसे करिखायजे तुइ बायरो होगेन तेगे निजानाय हामबायरिनाबो लगी समर्थन दंगानां ते कैसा ताम सागामु बिश्वजित बर जे आनि लगी बरफ दं लुकु दं आं बनो तीन साना बुसु बर बुसाय रिजाइन दे नों खना रिजाइन दे बाय इलेक्शन जों और रामचंद्र गांधी सबसे बुगा लेखा पढ़ा गरै तुपुया बुआ वास्ति गनांनो निन बिरुद्धे दिब्रामा थांबोसारनाय नों अन्तत 20,000 बुक फेलेगानाय आबन दे नों आ इउटिउबो साब्रुमनि खरंनै करबुकनि खरकदाम इउटिउबो कमेन्ट रिमानो साबो बन सनामजा गायते हा रांगरिनि मोबाइल रिचार्ज खेलबाय आ इउटिउबो कमेन्ट रिमाबैसे लुकु रगान लगि दंगो लुकुतां किलानि लगि करि गाला तानि सिबानि लगि थाका हा आबन लुकुहिन फाइनै दिन आं होनवा ताकुनोबो फाग दिन मुसुबाय थागै ते एकटा प्रेस मिट खाइनों सासेदि मजा नांगै कक सातानि लाई थाका आं दालाय मजा नांगै लाई थाङि जाबा हायका आंले बनो ताकु खमारनान बाकी प्रस्तुत दङ जातीय स्वार्थे दफानि स्वार्थे आमति डिरेल थांजा बर रंगो त्यावै शासन जातु पुथानि आं निमेश देव वर्मा मैं गुजारिश करूंगा समा मांगने से फिर आ जाओ नोंथाव साबै जों बाय दा इसानो बरफ जाग्ला एखायनो याब दुर गोलैनि दंमाना नायजे नबिन बक्तिदा खोनागोनाबो गारिनि गियार सामायजे
পুইলা ফার্স্ট গিয়ার এগুলো থার্ড গিয়ার ফোর্থ গিয়ার আমার দর গলে দं হাইছে হাইকে সাও সাওবাय तांने नोंजे साव आं चिठि सिखा तांखा नि चिठिओ कि नि चिठि पर थाखा हाजार बिजार रिख्लायजाखा आबो बै रिख्लायजागोन जों सिउ जोंहाबो नाय दङ एकर्ड অনেক বড় সময় একর্ড দাঁড়িয়ে জনতা আসেন दे ক্ষমতা তোমরা दिल्ली जाओ अमित शाह जी को पूछो प्रधानमंत्री जी को पूछो দাবি খাইনি বরঙ্গিয়া হইছে দাবি যারা তুলছে তাদের জিজ্ঞেস করবেন না দিল্লিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে जोंबा साननायसै बले थां बर' रबा साननायनो सुबिदा थां थाया बुला मोखां पुपुगे आसमो देलिया बुब्रु फायसिनाय नंनिया गदिब्रा सायकर सोंनाय बर'नि इउट्यूब कमेन्ट न ताकिरि आंले इउट्यूब कमेन्ट न सुदु मुनिना बागै सिमी माजा माजा नायवायছে आबा कम कोकले फोरोंजा गायছে ও আগে আম যারাই পুরো ক্লাস 7 ও তুলাশিকক বাজার নিয়ে মনাই মাসা পাইতুই আনব কাকা নুঙ্গো বানব কাকা নুঙ্গো আনি হনব কাকা নুঙ্গো হাই আমবা আফুনো 15 টাকা দাম আপনি কমি আইছে ক্লাস 7 পরে পুরো ও 15 টাকা দি পাইতু মানে আরে হনব কাকা নুঙ্গো আনব কাকা নুঙ্গো বানব কাকা নুঙ্গো আজকে কু माइ बुलुं बुलुं खेतो बुलुं बुलुं थांगै क्रम तुई चारि मासे कक्स मानला नि आइছে आप मुनि सुनियारो जे यूट्यूब कमेन्ट नाय रो नों नायदि मुदि फनासाराते के काम गरे बेलाय हामबाय टिकटक सागा आबो फादार के बो देखार होय बतानि गाहाम बुद्धिनि गाहाम खाइतो के बार करि आबो जतन मनाय मान दिन मनाय रिसार्च खाइजा जतन আর যে এবং নলে বসাই শুনলে কইদিন নং দাউগাং সাও যিনি যত এমএলএ মন্ত্রী লো যদি বহাইকাই 50 জনকে যদি ইসলামকাই 3-5 বড় 1,500 কমেন্ট বিন রিচার্জ থাকলা বিন রিচার্জ পাইলা পাইতে নাই রিচার্জ আইতে জাব চনখানাও বিন খরচা অ্যাডভাইজার তোমকে অ্যাডভাইস বনাইতে এমন অ্যাডভাইস রেখা তোম ঠক জাগে I advisor no silai khakabu sugan khirawan norte ni advice di bagi do ade hak ma khani age advisor bo sao amti advice tar de ar netan mo ma sao nang neta jesebab kui advice phano bokhro pe kiza wan sugui samu jang de जों mo sata जों ke mo kiye abo sugan zblaize ukubun jokor এমএলএ হোস্টেল কোন সামলে এমএলএ হোস্টেলে যেমন তেমন লুকলে দুকায়ও নাই ছানাই খরচে এমএলএ তো যে আগে বড় ক্রিয়া ছানাই নিকিস ক্রিয়াটা বাইকে কে তো কাইছা যেমন তেমন লুকলে দুকায় থাকি তাস অবশ্যই আনবিন বিহিক সঙ্গ কই নাই কিছু বুঝক দিবন নয় কোল্ড ড্রিঙ্ক সব খানি বতাম থকজা গাবর চালায়ে কিছু বুঝক বিন বসাজন বাকে কই নাই বুঝক দিবন bin ku phanobo ayong nobo ang kobo baite sibiam khaiman baite kintu ninsla haika arok thangmangla urok thangmangla bibodon thanaya baite jenggun khayapano jeng netaro jenggun khayapano gobang ma jimbo thik kutum cerero tong laite iko phaigani gra gibri puro godi hamiang nei bin taku pukuro rongbi bono kisa buzok deite আরো চকলেট মাসাইয়া দুঃখ নামলে আবরণ দিয়ে যাবো আন্দোলন খাই না হ্যাঁ আনতে গোবাং কক সালিয়ে তার গভর্নর হাউস হচ্ছে মা থাকলেন তুকুই মা থাকলে লেনাইয়াকে কলম দি বাহিন বাগে গভর্নর বলটাই ম কাগজ আমি দিল্লি রই আর নিয়ে সো কাউকে মা থাকলে নেই যত চিনি এমএলএ র এমডিসিএম র নব থাকলে তুকুদি পনে সাত ঠিক গভর্নর হাউস দেখাবো সাতটায় আমাদের গভর্নর হাউসে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব and we'll tell our honorable prime minister we want Bangladeshis illegal migrants should go back they should be deported immediately with central intervention that's it balai balai hambai jai hind